ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय महाविद्या दर्शक बंधु, जे सकल सृष्टिर आधार, जे सकल विद्यार आसर, तारि पाद तले प्रणाम करी आरंभ करुच्ची आजिर एपिसोड। दर्शक बंधु, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, मंत्र अनेक किछि गूढ़ रहस्य रही। जो मानकर भाग्य सौभाग्य सेमाने अनेक किछि उन्नति करिथांती बा प्रत्येक कार्य को सुचारू रूपे परिचालना करिपारुथिबारु सेमाने गोटे सौभाग्य को प्राप्ति होता। अनेक किछि लोक अनेक किछि परिश्रम करुथिले मध्य से सेतेटा सच्छलता पाई पारि नथांती। अनेक देवादेवी पूजा करती, अनेक किछि साधु संतों को दान धर्म मध्य करबा पय चेष्टा करती बा विभिन्न प्रकार प्रक्रिया करबा पय चेष्टा करती, किंतु सौभाग्यकारी दुर्भाग्यकारी से जे के भी होंतु जीवन जीविका आहरण करबा पय एही संसार रे सुख समृद्धि सह जीविका निर्वाह करबा पय हेले प्रत्येक व्यक्ति को दरकार होता है धन बा संपत्ति। तेणु ये संपत्तिर अधिकारिणी होउछंती माँ लक्ष्मी। आपण माने समस्ते जानिछंती माँ लक्ष्मी को आवाहन द्वारा आमे धन सौभाग्यर बशवर्ती होता है। तेणु आमर तंत्रशास्त्र रे अनेक गुड़िए मंत्र रही, जहाको साधना करी प्रत्येक व्यक्ति निजर दिनचर्या को परिवर्तन करि पारिबे, गोटे दुर्भाग्यशाली परिस्थिति को सौभाग्य रे परिणत करि पारिबे। किंतु यह होची साधनार कथा, श्रद्धा और भक्तिर कथा और यार प्रयास जारी रहिबा दरकार। और प्रथमे जानी रखिबा दरकार साधना कौन, मंत्र कौन। कहीं मुझे एत कथा कहूँ ना, मुझे एपिसोड रे आपण को गोटे महालक्ष्मींकर अमोघ मंत्रटीए कहबी और तार साधना किसी सरलीकृत साधना प्रक्रिया कहबी, जहाँ आपण माने जदि करंती ताहले निश्चिंत आपण धन सुख समृद्धिर पराकाष्ठा लाभ करिवे। तेणु दर्शक बंधु, मंत्र कौन आपण माने जानिथिबे। मंत्रर अन्य नाम जदि आमे कहिबा गुप्त भाषण। आपण माने जानिथिबे गाँ गहली रे गोटे कथा थाए, ए देखुन से ता कान पाखरे कौन गोटे मंत्रणा दे दे आसिला। मंत्रणा दे दे आसिला माने गुप्तरे किछि कहि दे आसिला। तेणु मुझे सरलीकृत करी आपण को कहूची, मंत्र कहिले गुप्त भाषण, जहाँ किछि ध्वनि सह संयोजना करा जाइछि। एई ध्वनि प्रत्येक दिन प्रयास करिबा द्वारा आम भितरे अनेक किछि परिवर्तन आसी थाए। आमर कार्य दक्षता अन्य प्रकार रही थाए, जहाकु नहीं आमे गोटे सक्सेस जीवन यापन करि थाए। तेणु दर्शक बंधु, मु कहूची आपन को से महालक्ष्मींकर मंत्रटीए, जहाकु आपण प्रत्येक दिन करी ए साधना को पराकाष्ठा करि पारिबे जदि, निश्चिंत आपणक जीवन रे अनेक किछि सुख समृद्धि आसी पारिबो। तेणु साधना क्षेत्र होची कोन, प्रत्येक दिन बा नियमित आपण सेई मंत्र को श्रद्धार सह अनेक किछि समय जप करिबा। जप करिबा कहिले मनन करिबा बा एही प्रक्रिया त्वरान्वित करिबा, प्रत्येक दिन करिबा, श्रद्धा भक्ति विश्वास सह करिबा। मन अस्थिर बेले बेले आपन को लागिबो ना किछि मु करि पारुनी, तथापि आपण प्रयास करिवे, मंत्र जप छाड़िबे नाही। ताहाले दिन देखिबे दिने ना दिने आपणकर एई मंत्र ध्वनि आपण को अनेक किछि वार्ता कहूथिबो बा अनेक किछि पराकाष्ठा आपण पाइथिबे, जहाँ संभव हेइथिबो एही मंत्र ध्वनि को नियमित जप वा साधना करिबा द्वारा। ये होछि मन तत्वर कथा। अनेक किछि साधना विषय रे बखाणिबाकू गले आज्ञा एमती अनेक एपिसोड कोन केते सिनेमा हेइजिवो, से विषय रे मु आपन को कहूनी। किंतु मंत्रटीए जेहेतु कहिबी, तार करिवार प्रक्रिया मु आपन को कहूची। प्रत्येक दिन आपण नियमित याहाकू प्रयास करिवे। तेणु दर्शक बंधु, महालक्ष्मींकर दशाक्षरी मंत्रटीए मु आपन को कहूची, जहाकू प्रत्येक दिन आपण जप करिवे शुद्धपूत भाव रे। देखिबे निश्चिंत आपणक जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन आसीबो, अनेक किछि धन संपत्ति आपणक हस्तागत हबो। तेणु महालक्ष्मी को पूजा करने आगरू आपण जानी रखंतु जे माँ लक्ष्मी कहा ऊपर प्रसन्न होई कहा को पाखरे रुहंती। किछिटा तथ्य आपणक भितरे सुधारिबा निहाती आवश्यक। जने साधक सदाबले तार प्रभुर इच्छा अनुसार दिनचर्या करिताए। जदि आपण किछि मां को ठारू पाइबाकू चाहुचंती, तेणु तांकू कोन भलो लागे
ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହେବା ଦରକାର। ପର ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ପର ଧନ ବା କିଛି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ଅନେକ କିଛି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଘରେ ବା ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ରହିବା ଦରକାର, ଶାକାହାରୀ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁଗୁଣୀ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ତାହା ନିହାତି ଆପଣ କରିବା ଦରକାର। ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ପାଳିବା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଋଣ କରି ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରିଯିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେହି ସବୁ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ରହିବା। ଆମେ ଯେତେ ଅର୍ଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ କ'ଣ ସେହି ଋଣ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ବାହାରକୁ ସେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଋଣଟି ତା ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ମୋର EMIଟିଏ ରହିଛି, ତା ଆଗରୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ କେମିତି ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବୁଝିବାର କଥା। ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣ କରିଦେଉଛେ, ଋଣକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କ୍ରିୟାକୁ ସଂଯତ କରି ରଖି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇ ସରଳୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୟାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଓମ୍ ଆଇଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ହୁମ୍ ସୌମ୍ ଜଗତ ପ୍ରସୂତ୍ୱୈ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରଟି, ଓମ୍ ଆଇଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ହୁମ୍ ସୌମ୍ ଜଗତ ପ୍ରସୂତ୍ୱୈ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଜପ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 1008 ଜପ କରିବେ, ତଦ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବି କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସଂସାରରେ ରହିଥିବା ଅନେକ କିଛି ଅଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଆପଣ ସୁଖରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ। କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର।